Wala, nagpipintas na eh. Kung manong katamay sa dito yun eh. Sakto na pang buntis ni bakit ko na nagmamayat na eh. Ay, kamamin dito yan ah. Ay. Maninin. Ay. Ay, sir. Manate. Tagyaman natin lako yaw. Lako! Wala, nagmamayat na eh. Gatay kamamin na Hanggang sir. dati tila ko may boss. Ah? Ay, sport sale tila ko may. Ito na eh. Ha? Apa, bilbiro ka ti ukay? Nga ba do? When? Ata ne. Marites, ukay-ukay. Isabela. Okay lang. Ay, bagi mo yata. Kasi katabuang ka lang. Ato yan akin na ni bakit ko? May isang pedra. Aduti mapilim ta. Ay, sponsor. Adun eh. Oh. Tane, ukay-ukay ata. Ay, Oh. sir, bail kayo dito, sir? Karmi, tane. Oh. Sige, pili ka lang sa. Aduti jonig. Oh, sige. May tata. Aduti jonig ha. Nalalaka lang ata. Oh, tilang ata. Pero full to, sir? Ayun. Nagsiship kaya? Uy, nationwide. Guwapo rin. Kompleto, sir. Sapatos. Sapatos, kompleto oh, dado, pang kanya ni bakit mga masikog, Oh. oh. Tapos ajay pa ni short. Basta kompleto to eh. din. Oh, agbe-bail kayo malang ti sapatos. Hey, nila. Apa na? Ay, Kompleto. Pangpagwapo nga eh. Di ka nang taonig. Pili ka lang. Wait ya. O sige. Ano ka lang tagpili ka lang. Aduti mapilin tayo. Baga anak to lang eh. Sige, Ah, o sige.